Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Morning. Are you okay? How is life going? Okay, although this is pandemic COVID-19, let's pray to Allah that we always be in healthy condition. Okay. Therefore, let's start our lesson today by reciting Basmalah all together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, in this lovely occasion, I'd like to introduce you something new. Ya, saya akan kenalkan topik baru. It is called recount text. Ya, in this curriculum, it is in KD or kompetensi dasar 3.5. 3.5 ya, and 4.5 dan 4.5. Oke. Ada yang pernah dengar apa itu recount text? Never? Belum pernah ya? Oke. Before we start, let me ask you a question. Have you ever been to Bali? Anak-anak pernah pergi ke Bali? Or you ever been to a zoo in Surabaya? Ya. Kalau kalian menulis atau membaca teks tentang pengalaman, pernah pergi ke Bali, pernah ke kebun binatang di Surabaya, atau menghadiri suatu acara tertentu. Nah, di situ pasti ada sekuen ya, urutan kejadian. Berangkatnya jam berapa, nyampe di sana jam berapa, di sana ngapain aja, sampai selesai jam berapa, terus ngapain sampai selesai. Ya, it is called sequence. Itu namanya sequence of event, urutan kejadian. Ada lagi nih. Have you ever read a biography? Anak-anak pernah membaca biografi tokoh terkenal, misalnya B.J. Habibie, or Presiden Soekarno, or Presiden Obama. Kenapa Obama? Because I think he is inspiring, ya, and smart. Well, kalau Anda baca biografi, di sana pasti ada lahir kapan, kemudian sekolah di mana, dari tingkat dasar, menengah sampai atas, sampai akhirnya karir puncaknya, sampai akhir hayatnya, ya. It's called sequence. Itu juga sequence kan? Urutan event, urutan kejadian. Nah, in English we call it recount text. Ya, dalam bahasa Inggris itu namanya text recount. Okay, for further information, let's check it out this video. Ta-da! Recount text. Ya. Re itu lagi, count itu menghitung lagi. Bukan berarti menghitung ya, but it retells past event in sequence order. Jadi menceritakan ulang kejadian yang berurutan di masa lampau. Okay, with me, Miss Hotim Maslika. Here we go. Yeah. Talking about text, yeah, we always have social function. Jadi fungsi sosial, kenapa teks itu dibuat? Pasti ada ya. Jadi nggak mungkin teks itu dibuat tanpa fungsi. Contohnya, menceritakan pengalaman naik pesawat, pengalaman pergi ke rumah kakek, atau biografi penemu pesawat itu ya, B.J. Habibie. Itu kan kejadian di masa lampau and sequence, berurutan. Okay. Now talk about type. Sekarang jenisnya. Jenis dari text recount. First, it is called personal.
itu pribadi, individu, personal recount. Jadi teksnya itu dibuat oleh individu atau seseorang, atau tentang individu atau tentang seseorang. For example, someone's experience in celebrating birthday, pengalaman seseorang saat merayakan ulang tahun. From distributing invitation and then welcoming the guests until the end of the party. Ya, itu namanya personal, pribadi, seseorang, miliknya seseorang saja. And then second, it is called biography. Jadi text recount biography itu it tells about someone famous, someone popular life story, cerita kehidupan orang yang faktual, berdasarkan fakta. It is usually written by officer, ya, biasanya ditulis oleh petugas yang berwenang. For example, police, misalnya polisi. When there is an accident, ada kecelakaan, the police write the sequence of event, ya kan, menceritakan berurutan kejadiannya itu. Wah, pertama itu ditabrak, and then jatuh, and then mati. Okay, the fourth one is imaginative recount. Jadi belum terjadi, masih dalam angan-angan, ya. Okay, but today we focus on biography. Biografi saja kita, non-fiksi, cerita seseorang, dan written by someone else, ditulis oleh orang lain. Kalau ditulis sendiri namanya autobiografi, ya. Okay, familiar? Kenal nggak ini? Barack Obama, ya, American President before Donald Trump, ya. Okay, Barack Obama was born on 4th August. Lahir Agustus 4, 1961. Itu diawali dari lahirnya sampai sekarang. Oke, terdiri dari biografi itu introductory paragraph pengenal, yaitu kenapa dia terkenal tentang apanya, dan supporting detail, kejadiannya berurutan itu apa, series of eventnya. Yang ketiga, concluding paragraph atau kesimpulan atau komentar terhadap kepopuleran tokoh yang dimaksud. Okay, now your turn. Sekarang giliranmu. Find another biography, cari biografi lain selain Barack Obama, ya. And then analyze the generic structure of the text. Kemudian analisislah bagian-bagian teksnya tadi. Mana ya, paragraf mana ya yang introductory, pembuka. And then mana ya yang supporting detail, yang detail-detail yang mendukung keterkenalannya. Jadi ini sequence yang berurutan, and then the third one is concluding, mana ya paragraf yang menyimpulkan, ya. Easy, right? Gampang kan? Good luck, selamat mengerjakan. You can submit your text to Bu Fatim as your teacher, ya. I'm sure you can do it. You're smart